हाई एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द चैनल। तो आशा करें मैंने समस्ते बहुत ही भल थे। सो मु ऑलरेडी आज वीडियो कौन से टाइटल और थंबनेल आपने आपने जानीपे। आज आम पुणे गोटे जगह विजिट करूँ तो भाविली आपके निहती शेयर करदेवी। मु बहुत दिन ट्राए करुँची कि पुणे किसी जगह विजिट करने एंड आप सहित शेयर करने जेहेतु मुझे पुणे ही रोचे किंतु सेटा मो द्वारा हो पारे कहीं जब भी सांग मैंने जावाई प्लानिंग करती बाहर को मोर जो ट्रेनिंग पीरियड चलते तो मुझे जापारे आबे भी ऑफ मिले आमको गोटे दिन वीकली जो आमको ऑफ मिले तो से कौन हुए ना सप्ताह जाक ट्रेनिंग नहीं कि तो गोटे दिन जेहतु ऑफ मिले तो आम से दिन बेसिकली मो कथा कहबी तो मुझे रेस्ट नहीं रूम रे तो से मुझे जापारे तो जेहेतु आज मत ऑफ मिली तो मुझे कहली कि नाई तो बहुत दिन तो मोर इच्छा अच्छी पुणे जगह मानने बुलवाई तो आज से जहाँ भी किसी हो निहती भाव आज मुझे जीवी से बुला बुली करने एक्चुअली प्लानिंग से ही कर मत पूर्व किसी पचार तो मुझे कहली ठीक अच्छे छाड़ गोटे दिन रेस्ट न नहीं चलो टी बुलिक आसवा देखिए कौन सब हो तो आज आम जी कौटी जाऊँ मुझे भी जानी आम दी जन सांग प्लानिंग कर तो आम एठू 3 जन जीव बाकी सिलु जीवनी कहीं तार माने देह भल ना तार मुंडा बिंधुची आज तो से जीवनी बाकी आम 3 जन ही जीव तो जोटिक जीव आप मैंने निहत भाव देखी तो सांग मैंने आमको गोटे लोकेशन शेयर कर बाकी आम से जीवु एंड से मैंने से आम अपेक्षा करेंगे आठ जा सारापर जुआड़े जीवु आप निहत देखिए। हाँ इधर है ना पुणे रे गोटे जिनस आप ब्रेकफास्ट मिल सेटा हूँ ब्रेड चप आ पाव भाजी जोटा कि पुणे दी बेस्ट ब्रेकफास्ट बट आम माना दी बेस्ट नुहे तो तापर भी टे हल्का फुल्का खाई आम बाहरी जाइलु बस रे आम रूम रू बाहरलु पाखापाखि हो गोटे पाखापाखि हो सेठू पहुँचला मैंने जूलोजिकल पार्क रे पहुँचु आमको 2:30 पाखापाखि हो गला जेहेतु एत लेट हो जाता तो आम कौन खाइबू एमती हो लास्ट को मु ऑर्डर करी दोसा एंड से ऑर्डर करते पाव भाजी तो खाई आम जीवु भितर को आम सहित जो 2 जन आसते भाई जो मैंने कहते कि से प्लानिंग कर आज पार्क आसी बुलाया से आम टिकेट करदे तो थैंक यू सो मच जदि से मो ब्लॉगटा देखुवे तो एमती ही किसी खियापिया करके जाइलु भितर को तो देखते आप आगे कौन कौन सब हो आमर सेपटे सब ना लोक मैंने ढमणा साप देखी ना देखिए ढमणा साप देखे आम गाँव के मैंने खाली जाते ढमणा साप खाली बारी बारी बुलते बुल थे हाँ ढमणा साप लोक हाथ में धरिकी छाटिदेवे आने ढमणा साप को माने भितर पूरी रखी देखो लोक देख सत कथा हनु मांकड़ पाती मांकड़ रखी मूषा रखी मलय मलय हनु मांकड़ रखी पाती मांकड़ लोक मैंने रखी खाली आम गाँ को जाऊना फ्री देखिए बोलते आम पैसा बुढ़ा आ गोटे साप ये गोटे अच्छे घोर घोणास कौन ना सब अगला साप कतिक रखुंट साप कतिक आम देखीचे देखने ना राति नुआ नुआ छाड़ू शीत दिन आईला चापड़ा एंटुटा प्लास्टिक बोधे प्लास्टिक
ରଖିଛନ୍ତି ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର ନାଇଁ ଆରେ ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରୁଛି ଏଇଟା ସତରେ ଏଇଟା এইটা বাঁচিছে এইটা মানে এইটা বঞ্চিছে এটা আখি মিটি মিটি করছে হরিণ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି হরিণ ନେଲି ମାତି ମିଣ୍ଡି ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ ଦେଖିବି ବା ଜଣେଇବି ଆପଣମାନେ ଓଭିୟସଲି ନନ୍ଦନକାନନ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ ଆପଣମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତ ଓଭିୟସଲି ଦେଖିଥିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁନେର ଗୋଟେ ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆଣ୍ଡ ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାଘ ଭାଲୁ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବୁଲାବୁଲି ସରୁ ସରୁ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା 5:30 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ପୁନେରେ 5:30 6ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏନି ସେଠି 8ଟାରେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଦେଖେଇଦେବି କି କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ତ ସେଠୁ ଆସିକି ଆମେ କ'ଣ ପିଇବୁ ଏମିତି ହେଇକି ତ ମୁଁ ଜୁସ୍ ପିଇଲି ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଡ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇଲେ ତ ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଲି କି ନା ଆଗ ମୁଁ ଜୁସ୍ଟା ପିଇସାରି ବିକଜ୍ କି ପେଟ ବହୁତ ମୋର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ମେ ବି ତ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ପିଇଦେଲି ଆଣ୍ଡ ତାପରକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ଆଣ୍ଡ ଗୁପଚୁପ୍ ତ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ହେଉଛି ତା ପରଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେଠୁ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବି କିଛି ରୋଷେଇ କରିବିନି ରୁମ୍ରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ 2-3ଟା ବୁଲିଲି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ରହୁଛୁ ତା'ର 2-3ଟା ଜାଗା ବୁଲିଲି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉନି ତ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ନଥିଲା ତ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ହେକ୍ଟିକ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ସେଇଟା ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ରୋଷେଇ କଲୁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଲୁ ଆଣ୍ଡ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେମିତି କିଛି ନଥିବ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ସିଂହ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ ତ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍